ग्रेड 8 का जो साइंस का नया चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 2 और उसका नाम है चैप्टर का हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटी कहते हैं विरासत को, ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार को। यानी हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदारों में विरासत। अब विरासत क्या होता है? विरासत का लफ्ज़ हम आम ज़ुबान में भी सुनते हैं। जो वालिदैन से बच्चों में कोई चीज़, माल, दौलत, खसूसियात वगैरह मुंतकिल होती है तो उसको आम फहम में हम विरासत कहते हैं। और साइंटिफिक डिफिनीशन भी कुछ इस तरह है। हेरिडिटी, विरासत, डिफिनीशन किस तरह है? द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात होती है, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में। पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन को, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को। इस कॉल्ड हेरिडिटी, यानी वालिदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकिली को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी या विरासत कहते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को हम खुलवी तकसीम भी कहते हैं। सेल डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? खुलवी तकसीम। यानी सेल डिवीज़न वो अमल होता है जिसमें खुलिया क्या होता है? तकसीम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खुलिया है, उसमें डिवीज़न हो जाती है तो दो खुलिए बन जाते हैं। इसी तरह डिवीज़न की एक और टाइप है, इसमें एक खुलिए से 4 खुलिए बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सेल डिवीज़न का क्या मतलब है? द प्रोसेस, वो अमल, बाय विच, जिसमें अ पेरेंट सेल, एक आबाई खुलिया, ये एक पहले से मौजूद खुलिया, डिवाइड्स, तकसीम होता है, इनटू डॉटर सेल, बच्चे के खुलिये में या अपने जैसे खुलिये में, इस कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं या खुलवी तकसीम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यानी एक खुलिया है और उस खुलिये को हम पेरेंट सेल कहते हैं, और उससे जो नया खुलिया बनता है, जो तकसीम के बाद जो नया खुलिया बनता है, फिर उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये पेरेंट सेल और डॉटर सेल का लफ्ज़ आएगा, आप इसको समझ लें। पेरेंट सेल का मतलब है पहले से मौजूद खुलिया, और डॉटर सेल का मतलब है जो नया खुलिया बनता है। और खुलिया या सेल का आपको पहले से ही मालूम है, पता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुलिया तमाम जानदारों के फेल और साख्त की बुनियादी इकाई है। देयर आर 2 मेथड ऑफ सेल डिवीज़न। खुलिये की तकसीम के 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मियासिस। 9th में इंशाल्लाह आप इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन 8 के जो लेवल है ग्रेड 8 का, उसमें हम सिर्फ इन 2 प्रोसेस के जो मेन डिफरेंसेस है, इनमें जो बुनियादी फ़र्क है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइटोसिस को पढ़ लेते हैं, या हम माइटोसिस और मियासिस का आपस में कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस अकर इन ऑल सोमेटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सोमेटिक सेल कहते हैं बॉडी के जो खुलिया, यानी जिस्म के जितने भी खुलिया है, सोमेटिक जिस्म या बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल है उनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। तो इन सोमेटिक सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। मियासिस क्या होता है? मियासिस अकर इन जर्म सेल। जर्म सेल जिसको हम जरासीम, जो मादा और नर के जो जरासीम होते हैं, यानी स्पर्म और जो एग होते हैं, या जो सेक्स सेल होते हैं, उनमें क्या होता है? मियासिस होता है। यानी इसका एक डिफरेंस तो ये हो गया कि माइटोसिस आम सोमेटिक सेल में होता है, बॉडी के जितने खुलिये होते हैं, और मियासिस सिर्फ जर्म सेल या सेक्स सेल में होता है। इंशाल्लाह ये आप डिटेल में फिर आगे 9th में पढ़ लेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है इनका? 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। मतलब यह है कि जब एक खुलिये में माइटोसिस होता है तो उसके एंड में क्या हो जाता है? 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। यानी इसका जो एंड प्रोडक्ट है ये यहाँ पर चलो देख ले, ये क्या है? पेरेंट सेल है,
اس میں کیا ہو گیا ڈی این اے ریپلیکیشن ہو گیا. ڈی این اے ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل میں کیا ہو گیا خلیہ کی تقسیم ہو گئی یا اس کی کاپی ہو گئی تو ان سے 2 ڈاٹر سیل بن گئے. یعنی ایک خلیہ تھا اس میں تقسیم کا عمل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں 2 خلیہ بن گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائٹاسس. یہاں پر بھی یہ مطلب ہے کہ 2 ڈاٹر سیل آر فارمڈ ان میں 2 خلیے پیدا ہوتے ہیں. اور میاسس میں کیا ہوتا ہے 4 ڈاٹر سیل آر فارمڈ. یہاں پر 4 نئے خلیے بنتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں یہ پیرنٹ سیل ہے جو پہلے سے موجود خلیہ ہے اور اس میں ڈی این اے ریپلیکیشن ہو گئی اس کی تقسیم ہو گئی تو ان سے پہلے 2 ڈاٹر سیل بن گئے. پھر ان 2 ڈاٹر سیل کی مزید تقسیم ہو جاتی ہے تو ان سے پھر لاسٹ میں 4 ڈاٹر سیل یعنی 4 نئے خلیے وجود میں آتے ہیں یا بن جاتے ہیں. یہ میاسس کا پروسیس ہے. تیسرا ڈیفرنس ان میں کیا ہے ڈاٹر سیل ہیو ا کمپلیٹ سیٹ آف کروموسوم. مائٹاسس میں جو نیا خلیہ بنتا ہے جو ڈاٹر سیل ہوتا ہے اس میں تمام سے کروموسوم منتقل ہوتے ہیں یا کروموسوم کی جتنی تعداد ہے جتنے سیٹ ہے وہ کمپلیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ان کی کروموسوم کی تعداد جو انسان میں ہے ہیومن میں وہ 46 ہے. مطلب کیا ہے کہ جو پیرنٹ سیل میں 46 کروموسوم ہے وہ ان دونوں سیل میں بھی ان میں بھی 46 ہو گیا اور ان میں بھی 46 ہو گیا اور وہ کیا ہوگی آئیڈینٹیکل ٹو دا پیرنٹ سیل. اور جو پہلے سے موجود خلیہ ہے یہ نیا خلیہ بھی خوبہو اس کے مشابہ ہوگا. آئیڈینٹیکل کا مطلب ہے مشابہ ہونا. یہاں پر دیکھ لیں میاسس میں کیا ہوتا ہے ڈاٹر سیل ہے وہ ہاف نمبر آف کروموسوم یعنی ان میں کیا ہوتا ہے 23 اور 23 کروموسوم یعنی 23 اور 23 کروموسوم آ جاتے ہیں یعنی ہاف نمبر آف کروموسوم ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ سیل یعنی جو آبائی خلیہ یا پہلے سے موجود خلیہ ہے ان کے مقابلے میں. اور نمبر 4 جو ڈیفرنس ہے یا ان کا جو فرق ہے وہ کیا ہے the daughter cells are genetically identical. ہم نے اس سے پہلے پوائنٹ میں بھی پڑھ لیا یہ جو نئے خلیے بنے ہوئے ہیں یہ خوبہو پیرنٹ سیل کے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں جینیٹیکلی جینیاتی لحاظ سے. اور میاسس میں کیا ہوتا ہے the daughter cell are genetically different. یہ کیا ہوتے ہیں پیرنٹ سیل سے یا جو آبائی خلیہ ہے ان سے جینیاتی طور پر مختلف ہوتے ہیں. اور مائٹاسس میں کیا ہوتا ہے انوالو ا سنگل ڈویژن بس صرف ایک ڈویژن ہے. یہاں پر پیرنٹ سیل ہے ان میں تقسیم ہو گیا اور ان سے خلیے بن گئے تو اس کو کہتے ہیں سنگل ڈویژن یا ایک تقسیم ہوتی ہے. اور میاسس میں کیا ہوتا ہے انوالو ڈبل سیل ڈویژن. اس میں ڈبل سیل ڈویژن ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے یہاں پر یہ ایک سیل ہے ان میں ڈی این اے ریپلیکیشن ہو گیا تقسیم کا عمل ہو گیا تو پہلے 2 خلیے بن گئے یہ ایک ڈویژن ہو گیا. اس کے بعد ان میں مزید ڈویژن ہوتی ہے اور وہ 2 پھر 4 خلیے میں بن جاتے تو اس کو کہتے ہیں ڈبل سیل ڈویژن. تو یہاں تک یہ کیا تھا مائٹاسس اور میاسس تھا گریڈ 8 کے لیول کے مطابق. میں نے انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے. پھر بھی ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوسچن کر سکتا ہے. اور آخر میں آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل عاصم خان زولوجسٹ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو واچ کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سے فرینڈ اس سے مستفید ہو سکیں.